Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Claims. Kali ini kita akan menjawab salah satu video yang mencoba membuktikan kebohongan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana videonya? Mari kita simak, tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan share, agar yang lain tahu apa yang kamu tahu, khususnya bagi yang awam agar tidak mudah dibodohi. Mari kita simak videonya. In front of us we have two verses in the Quran, chapter 17 verse 94 and chapter 17 verse 95, which mean both are in the same chapter. So what those chapters are talking about? As long 94 come first, and then we will read, and then we will go to 95, and then we will see what it's talking about. You can choose any translation you want. However, I don't approve any of them because all of them they are fabrication, full of lies in order to deceive you. Even Muslims themselves don't accept the Quran to be translated, but for the sake of deception, they agree. Pertama, Al-Quran penuh kebohongan, dan dibuat untuk menipu kalian, dan di manakah ayat Al-Quran memiliki kebohongan, dengan tujuan menipu kita. Kedua, umat Islam tidak menerima Al-Quran, untuk diterjemahkan. Pertanyaannya, siapakah yang bilang begitu? Bukankah kami selalu bilang, terjemahan bisa saja salah karena dibuat oleh manusia, dan terjemahan juga bisa saja membuat orang salah mengerti maknanya. Jika umat Islam tidak menerima diterjemahkan, pasti ada larangannya dan tidak ditemukan terjemahannya, kan logikanya begitu. So, verse number 94 saying the following, and read with me please. What kept man back from belief, when guidance come to them, was nothing but this. They said, has Allah sent a man like us to be his messenger? Now we want to stop here for a second. So here we have a problem according to Allah. Muslims, or not Muslims in general, like people, when a messenger come to them, they have a problem to believe in him. Why? Because he is a man. He is sending a man to us. So obviously those people, they are saying, I will not believe unless you send me someone is not a man. Allah, he decided to answer them, and he answered in the verse after, saying, say, so he's telling Muhammad to answer, say, if there were settled on earth angels walking about in peace and quiet, we should certainly have sent them down from the heaven an angel for a messenger. So the logic of the Quran is what? If this earth is the land of the angels, where angels live, and if I am sending to the angels a messenger, for sure I will send an angel, I will not send a man. Alright? So what Allah is saying here, because you are a human, I'm sending you a messenger, which means Allah will never send an angel to human. Because if he does, then he do not need to make this this verse. He can just say, oh well, I did. I am going to do that, no problem. What do you want me to send you? He did not do that. He made a condition. He said, in order to send you an angel in this earth, you yourself, you have to be an angel too. So if in this earth there's angels walking here, angels they are walking, then you know what? You have a point. I am going to send you an angels because you are an angel. But as long you are not an angel, why you are asking me to send you an angel as a messenger when you are not? So the clear thing about this, Allah will not send messengers to mankind except from mankind. And just to make it clear more, we go to the interpretation, so nobody will say you get it wrong, doesn't say that, etc. This is the interpretation of Ibn Abbas, one of the biggest scholars in Islam. He says, say, O Muhammad, to people of Mecca, and again this is to people of Mecca, right? And Muslims they say, speak, Muhammad he speak to all mankind, when the fact that the whole message supposedly is for al-Qura, which is the village of Muhammad and the villages around it. Perhatikan kata-katanya, dalam ayat tersebut, dia mencoba menggiring, agar orang memahami, bahwa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, hanya untuk orang Mekah, dan bukan untuk semua bangsa, dan bukan pesan untuk semua bangsa. Pertama, ayat tersebut dan seluruh dalam Al-Quran, adalah untuk semua bangsa. Dan ayat tersebut, sedang menjelaskan. Nabi Muhammad menjelaskan kepada penduduk Mekah, atas perintah Allah, kepada orang-orang yang bertanya. Tentu hanya penduduk Mekah yang ada di sekitarnya yang mendengarnya,
dan tidak mungkin didengar oleh semua bangsa ketika Nabi Muhammad mengatakan itu. Kedua, dia mengatakan, umat muslim mengatakan, Nabi Muhammad berbicara untuk semua bangsa. Dan dia juga mengatakan, seharusnya semua pesan hanya untuk Ummul Qura, atau desanya Muhammad, dan di desa yang ada di sekelilingnya. Jika kita perhatikan, dia sangat cerdik sekali mengolah kata-kata, sehingga terlihat itu salah. Tapi nggak apa-apa, sekarang mari kita jawab. Pesannya itu untuk semua bangsa. Akan tetapi, ketika dia mengatakan itu, yang ada di sekelilingnya, hanya orang Mekah, dan bukan semua bangsa. Jadi bagaimana mungkin semua bangsa akan mendengarnya? Akan tetapi yang jadi masalah, dan tidak masuk akal. Ketika pada saat Nabi Muhammad mengatakan itu, akan didengar oleh semua bangsa yang jauh. Dan bahkan penduduk Mekah, yang tidak ada di sekelilingnya, pada saat dia mengatakan itu, tidak mendengarnya, apalagi bangsa-bangsa yang jauh. Jadi jelas ya, pesannya untuk semua bangsa, dan yang mendengar ketika dia mengatakan itu hanya penduduk Mekah yang ada di sekelilingnya. So, O Muhammad, say to people of Mecca, if there were on earth angels walking secure, we had sent down for them from heaven messengers, an angel as a messenger. So if there was, I will send messengers from the angels. So because there is no angels live in this earth, I'm not sending angels as messengers. Very clear, right? And then he continue, for we send angel messenger only. Do you see it only here? Only to angels. Here we have a big problem. Huge problem. Exposing that Muhammad is nothing but a fabricator, a scam, and a liar. Because all of us, we know that Muhammad, he claimed that the angel Jibreel, he come to him and he gave him the message of Allah, which means Jibreel, in this point, he was a messenger from Allah to Muhammad. If only Allah, he sent a messenger to mankind, a messenger who is a mankind, why he is sending Jibreel? Correct? So it's obvious lie, contradiction, and actually a contradiction with other verse. But let us focus on this one first, just to prove it and make it more clear for those who do not know much about Islam. Seperti yang kita simak tadi, bahwa Nabi Muhammad menipu dan berbohong, karena Allah akan mengirimkan malaikat hanya kepada malaikat bukan manusia, dan itulah pemahamannya. Sekarang mari kita perhatikan ayatnya. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi, ada para malaikat, yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya Kami akan menurunkan malaikat yang akan menjadi rasul. Maksud dari ayat tersebut, Allah tidak akan mengirimkan malaikat kepada manusia pada umumnya, dan Allah tidak akan mengirimkan malaikat secara langsung, untuk menjelaskan, atau memberi pesan kepada umat manusia, bukan berarti Allah tidak akan mengutus malaikat, kepada para nabi dan rasulnya, atau pada manusia pilihannya. Allah mengutus malaikat yang membawa pesan dari Allah, kepada nabi dan rasulnya, dan juga pada manusia pilihannya. Dan itulah sedikit jawaban atas video tersebut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, dan jangan lupa, dukung channel ini agar lebih berkembang, agar kita sama-sama mendapat wawasan, dengan cara, like dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi kelanjutan jawaban dari video tadi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.